حج کے 3 فرائض ہیں۔ جتنے لوگ احرام کی نیت سے عرفات میں موجود ہیں وہ سب کے سب حاجی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس کو رمی کرنی ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اتنا خاص خوبصورت حج کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس خوبصورت مہینے کے صدقے ہم سب کو حج نصیب فرمائے، اور وہ خوش نصیب جو اس سال حج پر جائیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، اللہ پاک ان سب مسلمانوں کا حج قبول فرمائے، اور ان سب کے صدقے ہم سب کو بھی حج نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حج پر جانے کی تو ہر مسلمان کو خواہش ہوتی ہے، ہر چھوٹے بڑے کو خواہش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے یہ دعا نہ کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اتنی دولت دے کہ ہم بھی حج عمرے پر جائیں، بس اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم اس قابل تو نہیں، لیکن پھر بھی ایک امید ہوتی ہے کہ ایک دن ون ڈے ہمارا بھی بلاوا ضرور آئے گا۔ نہ دولت دیکھتے ہیں نہ شہرت دیکھتے ہیں، بے شک بس اللہ پاک دلوں کی آرزو دیکھتے ہیں۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں اپنا حج کا ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے ارکان کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ حج کے ارکان 5 دنوں پر مشتمل ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، اور سب سے لاسٹ میں ہے 12 ذوالحجہ۔ یہ 5 ایام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کا دن گزارنا ہے مینا میں، وہاں پڑھیں گے 5 نمازیں۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے، اور وہ کون سی 5 نمازیں ہوں گی؟ سب سے پہلے وہاں پڑھی جائے گی ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر فجر۔ اور جب فجر کی نماز ہم ادا کریں گے وہ کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ 9 ذوالحجہ۔ 9 ذوالحجہ کا دن بہت ہی خاص دن ہوتا ہے۔ It's the most important day of Hajj۔ I know یہ سوال ضرور آئے گا کہ وہ دن اتنا خاص کیوں ہوتا ہے، اور میں بتاتی چلوں 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات نہیں معلوم تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے۔ یہ وقوف عرفہ ہے، حج کا رکن اعظم۔ وقوف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہر جانا، یعنی ایسے رک جانا اطمینان کے ساتھ۔ اور حج کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، احرام پہننا، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ لیکن رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ بہت ہی خاص دن ہے، اور 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے۔ اور 9 ذوالحجہ عرفات میں جب آپ پہنچیں گے تو وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے، عرفات کا جو دن شروع ہوتا ہے، وقوف کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ ظہر کے نماز کے وقت شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، جتنے لوگ احرام کی نیت سے عرفات میں موجود ہیں وہ سب کے سب حاجی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن عرفات سے غروب آفتاب تک نہیں نکلنا ہے، جب تک مغرب کا ٹائم نہ ہو جائے، غروب آفتاب نہ ہو جائے، آپ نے نہیں چھوڑنا۔ جو اس سے پہلے نکل جاتا ہے اس پر دم ہو جائے گا۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے ظہر پڑھیں، عصر کا وقت ہوتا ہے عصر پڑھیں، اپنے اپنے خیموں میں پڑھنا چاہتے اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں، لیکن جب تک مغرب کا وقت نہ ہو جائے، غروب آفتاب نہ ہو جائے، نہیں چھوڑنا۔ اور اب جب آپ غروب آفتاب کے بعد نکلیں گے تو آپ نے جانا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ جائیں، اللہ پاک کی شان دیکھیں۔ عرفات میں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور مزدلفہ میں بھی مغرب بھی پڑھیں گے اور عشاء بھی، لیکن عشاء کی نماز کے ٹائم پڑھیں گے، یعنی جب عشاء کا وقت ہوگا
तो मगरिब और इशा पढ़ेंगे, आई मीन दोनों नमाज को मिलाकर पढ़ेंगे। और ये किस तरह पढ़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। मगरिब की नवाफिल पढ़े जाएंगे और फिर इशा की नवाफिल पढ़े जाएंगे, फिर मगरिब की सुन्नत और नवाफिल पढ़ी जाएगी और फिर इशा की सुन्नत नवाफिल वितर जो है वो सब पढ़ी जाएंगी। अब आ गई 10 जुल्हिज्जा की रात। अब जो उसके बाद रात आएगी ना वो आएगी 10 जुल्हिज्जा की रात। अब ये रात है 10 जुल्हिज्जा की, सुबह 10 जुल्हिज्जा है और ये रात 10 जुल्हिज्जा की है। और ये रात गुजारेंगे मुज़दलिफा में और इस रात इबादत भी करेंगे। और यहाँ फजर की नमाज पढ़ना और फजर के वक्त होना जरूरी है, क्योंकि मुज़दलिफा का जो वकूफ का वक्त है जब शुरू होता है, जब फजर का वक्त शुरू होता है। अब देखें सुबह हो गई। अब ये सुबह कौन सी है? 10 जुल्हिज्जा। और 10 जुल्हिज्जा में क्या होती है? ईद होती है। कौन सी ईद? बकरा ईद। ये हाजी ईद मना रहे होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशबू लगाते हैं, गर्मी भी लगती है, कपड़े भी गंदे होते हैं, राम भी गंदा होता है, बाल बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये ईद सबसे अच्छी होती है क्योंकि अल्लाह पाक को ये हाजी बहुत पसंद है। 10 जुल्हिज्जा को 3 काम करने होते हैं। आज ईद है, ईद के दिन 3 काम करने होते हैं हाजियों को, और ये तीनों काम तरतीब से करने हैं, सीक्वेंस से, 1 by 1। पहले हाजी ने क्या करनी है? रमी करनी है। किसको रमी करनी है? शैतान को। शैतान को कंकरियां मारनी है। उस दिन एक ही शैतान को कंकरियां मारनी है। कौन से शैतान को? बड़े शैतान को। 7 पत्थर मारने। रमी करने के बाद हाजियों ने क्या करनी है? कुर्बानी। रमी करनी है और फिर जो भी होगा वो रमी करके बता देगा मैंने रमी कर ली, और फिर कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी हो गई और फिर उसके बाद हाजी ने हलक करवाना है, मतलब बाल उतरवाने अपने, और फिर वो एहराम से फारिग हो गया। एहराम पहने हुए कितना टाइम हो गया? 8 जुल्हिज्जा को एहराम पहना और 10 जुल्हिज्जा को एहराम से फारिग। अब सारी पाबंदियां खत्म। खुशबू लगाएं, सिले हुए कपड़े पहने, एंजॉय करें, सारी पाबंदी खत्म। सिर्फ एक पाबंदी है अभी जो मर्द और औरत के लिए। अब जब तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा कर लेंगे वो पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। मतलब एहराम की टेंशन नहीं लेनी। 2.5 डे में एहराम से फारिग हो जाना है, मतलब 2-2.5 दिन में एहराम से फारिग हो जाना है। अब आपका एक बड़ा फर्ज बाकी है और वो कौन सा है? तवाफ़ुज़ ज़ियारा। तवाफ़ुज़ ज़ियारा उसका नाम जरूर है लेकिन उसके चक्कर 7 है। ये तवाफ नॉर्मल तवाफ की तरह है लेकिन ये ज्यादा एंजॉयबल है। इस तवाफ में आपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए, अब आप एहराम में नहीं है। अब आपके जो अपने कपड़े होते हैं ना नॉर्मल, अब आपने वो पहने हुए होते हैं इस तवाफ में, और आप सुकून से तवाफ़े ज़ियारा करेंगे। और फिर एक वाजिब है, वो है हज की सई। तवाफ़ुज़ ज़ियारा और सई आपने करनी है। तवाफ़ुज़ ज़ियारा का जो टाइम है 10 को भी आप कर सकते हैं, 11 को भी आप कर सकते हैं, और 12 के गुरूब आफ्ताब से पहले, तीसरी ईद को मगरिब की नमाज से पहले पहले किसी भी टाइम आप तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर सकते हैं। और अब बारी आती है सई की। हज की जो सई है वो आप कभी भी कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप तवाफ़ुज़ ज़ियारा के साथ कर लें, एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अब 11 और 12 जुल्हिज्जा में आपने मजीद 2 काम करने। वो आपने क्या करनी है? वो आपने जमरात की रमी करनी है और उसमें 3-3 शैतानों को कंकरियां मारनी है, और हर शैतान को 7-7 कंकरियां मारनी है। जब 3 शैतानों को 7-7 कंकरियां मारेंगे तो कितनी मारेंगे? 21 कंकरियां 11 जुल्हिज्जा को मारेंगे और 21 कंकरियां 12 जुल्हिज्जा को मारेंगे। अब 11 और 12 में जमरात की रमी का वक्त कब शुरू होता है? जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होता है ना, जोहर के वक्त से लेकर अगले दिन सुबह सादिक के वक्त तक आप कभी भी रमी कर सकते हैं। अब हमारे हज के 5 अयाम पूरे हो गए। अब खुद भी याद कीजिएगा और दूसरे हाजियों को भी जरूर याद करवाइएगा। सुभान अल्लाह, ये नॉलेज देकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला है और इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। अल्लाह पाक आप सबको हज नसीब फरमाए और आप सबके सदके हमें भी हज नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
85% لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اتنے اچھے خوبصورت ٹاپک پر ویڈیو بنائیے. انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.